Bonjour tout le monde. On va continuer notre présentation, mais cette fois, on va parler juste sur l'option radiologie qui fait partie de la filière technique de santé. Alors, nous allons voir le cursus à l'option radiologie. Voilà, on a la première année, on a S1, S2 avec les modules correspondants. Après, on a la deuxième année avec les modules et les stages. Et la dernière année, c'est S5 et 6 avec aussi avec les modules et les stages et le projet de fin d'études. Et pour plus détailler plus ces modules, je vais laisser la parole aux étudiants de chaque année qui vont vous partager leur expérience durant chaque année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Mabrouk Bouchara, étudiante de l'ISPIS Rabat, filière technique santé option radiologie. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur la première année, les modules qui sont la première année, les difficultés que vous pouvez trouver la première année. Après, je pense pas que vous allez trouver des difficultés, mais en général. في الاس ا كنا قرينا جو بونس 7 موديول. كنا قرينا l'anatomie physiologie, يعني قرينا l'anatomie ديال le corps humain, les systèmes, le fonctionnement de chaque organe. Après كنا قرينا statistique et démographie و l'épidémiologie, كتعرفوا يعني les épidémies اللي كاينين. aussi كتعرفوا حتى statistique غادي تنفعكم يعني après في الريشيرش في البي اف او وفي قرايه ابري. اي اوسي قرينا الدروا ايتيك بيان سور دروا باش نعرفوا لي دروا ولي ديفوار اللي واجبين علينا ومع لي باسون وحتى في السيرفيس. اي اوسي قرينا ليتيك يعني بيان سور كيفاش غيكون لو كومبورتمون ديالنا مع لي باسون اكسيتيرا. فيزيولوجي نو بسيكولوجي اي سوسيولوجي. psychologie sociologique كنا قرينا فيهم يعني كنعرفوا les réactions des patients يعني selon la gravité de la maladie. la sociologie يعني la valeur de la maladie في la société يعني chaque maladie كيفاش كيشوفوها الناس. et après قرينا يعني l'hématologie et البيولوجي قرينا فيهم يعني هادشي ديال les champignons, les microbiologie, les champignons, les bactéries, les virus, et l'hématologie, les coagulations, le sang, les maladies du sang, etc. Et après, on a les langues communication et informatique. Je suis de l'informatique, Word, Excel, etc. Et aussi, les langues l'anglais, communication, كيفاش غادي ترياليزي واحد الكومونيكاسيون مع لو باسيون وكيفاش توصل واحد الميساج وكيفاش دير لي زيكسبوزي. يعني فريمون هاد الموديول هذا ولا الماتير هادي غتعاونكم بزاف. ابري كنا قرينا يعني ليكونومي دو سونتي برينسيپ جيستيون اي لو سيستيم دو سوين يعني كتعرفوا لورغانيغرام ديال لا سونتي لي ايتابليسمون اللي كاينين ديال لا سونتي. فوالا كانت ديال اس 1. في الاس 2 عاد بينا شويه كنتقربوا من الدومين ديالنا وبدينا كنقراو شي حاجه عندها علاقه بالراديولوجي. كان عندنا يعني واحد الموديل كنقراو فيه الاناتومي توبوغرافي. كنا كنقراو فيها شي ديال سكانير تي دي ام نيغام ليكوغرافي لي سيستيم ويعني كل اورغان باش كنديروا ليكسبلوراسيون. après قرينا l'ostéologie يعني l'ostéologie appendiculaire, les membres supérieurs, les membres inférieurs يعني les os اللي كيكونستيتيو لينا le squelette humain. après قرينا l'ostéologie axiale يعني قرينا le crâne. et après قرينا l'ostéologie de rachis. فوالا après عاد قرينا الفيزيك والمات. فوالا هنا كتبداو تقراو شويه الفيزيك شويه المات مي شي حاجه اللي ديجا شفناها في الباك يعني كتكون لا باز في الباك وكتكملوا دابا. قرينا يعني في الفيزيك عندنا ابليكي وجينيرال بحال كانت يعني كنا ديجا بدينا شي في الباك في لي رياكسيون نيوكليير ودابا كنكملوا يعني شفنا دي رياكسيون جداد ودي زيفي جداد دي نوسيون جداد. après لي مات بيان سور بحال الباك غير هو زيد هو شي حاجه جديده يعني ضروري تكون عندكم لا باز ديال الباك صافي كتكملوا.
لي باثولوجي شفنا فيهم يعني عندنا لي باثولوجي يعني ميديكال اي سيرجيكال كاين يعني لي مالادي لي كيحتاجوا لي ميديكامون صافا وكاين لي باثولوجي اللي خاصهم ضروري لا شيرورجي اي اوسي قرينا لي سين ديال لي سامبتوم او لي سين ديال لي مالادي يعني كل مالادي شنو هما لي سين ديالها اي فوالا يعني هذه كانت هي الاس 2 كيف ما كتشوفوا يعني لي موديول يعني كاين شويه ديال الحفاظه وشويه ديال الفهمه بيان سور خاص تكون حفاظه راه بيان سور ضروري خاص تكون معاها ضروري الفهمه باش ماشي الانسان يحفظ بيتمون اون بليس دو سا يعني في الاس 2 سورتو يعني لي موديول ديال الاس 2 يعني غيبقاو يبقاو تابعين يعني حتى لي زوطخ اني يعني ضروري خاصنا ادابطيو داكشي ويكون يعني ميتريزيو داكشي مزيان باش ابري من يحتاجو يكون عندنا ضروري يكون في الباكاج فوالا يعني الخدمه يعني في كيكون دي طرافو براتيك كتكون يعني دي زيكسبوزي كيكونوا دي زيكسبوزي شويه يعني المهم دي زيكسيرسيس اللي كيعطيو لكم لي بروف وصافي يعني ما الخدمه صافا يعني ما تخافوش منها يعني الناس اللي باغيين هاد الدومين هذا وباغيين يعني الراديولوجي وخايفين يعيروا ديك القرايه ديالها يعني كنقول لكم انايا ما تخافوش راه الراديولوجي ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف فيها شويه ديال الحفاظه فيها واحد شويه ديال الخدمه مي راه صافا يعني ضروري اي دومين درتوه راه ضروري خاصكم تخدموا فيه باش انكم تمشيو فيه مزيان و جيسبر انني نكون يعني شرحت لكم شويه ودرت لكم شويه على البروميير اني ودابا غنخليكم مع لي زوط ستوديون اللي غادي يهضروا لكم نتوما على لي موديول اللي كيقراو نتوما في دوزيام اني و تخوازيام اني et voilà merci et bon courage. Bonjour, je m'appelle Mohiddin Slimi, étudiant en S4 option radiologie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des modules qu'on étudie en deuxième année. Comme vous le savez, chaque année universitaire comprend 2 semestres. Donc en deuxième année, il y a le 3e et le 4e semestre. Cette année comprend tout ce qui est théorique et pratique. En S3, on trouve les modules suivants. Premièrement, les techniques d'exploration radiologique conventionnelle qui nous permettent d'apprendre à faire les radios des différentes parties du corps. Comme deuxième module, on a l'imagerie viscérale et pharmacologie qui comprend 2 éléments. Il y a l'imagerie viscérale qui concerne la radio des viscères et la pharmacologie qui est un élément qui introduit les notions générales sur la pharmacologie. On a également la physique appliquée et protocole scannographique. Ce module comprend 2 éléments aussi. Physique appliquée du scanner, c'est-à-dire les bases physiques du fonctionnement des scanners, et les protocoles scannographiques qui montrent comment on procède à la réalisation d'un tel scanner à un patient qui présente une telle maladie. Ceux qui restent sont des modules de stage. Donc il y a un module qui se compose d'un stage en soins infirmiers de base, dont on a déjà étudié le cours théorique en S2, et d'un stage en traitement de l'image. Aussi, il y a un module consacré au stage relationnel, qui est un stage qui aide à établir une relation avec le patient, lui parler, le soutenir, etc. Et ainsi de voir les différentes salles de radiologie et de se familiariser avec le matériel. Mais sans pratique, puisqu'on n'a pas encore tout le bagage qui permet d'effectuer les examens aux patients. En ce qui concerne le S4, on a 6 modules. Le module échographie-angiographie, le module de radioprotection qui permet d'étudier comment se protéger des rayonnements, le module d'IRM base physique et protocole, un autre module de contrôle qualité et gestion des risques et maintenance, et pour les 2 modules qui restent, ce sont des modules de stage. Il y a un stage en radiologie conventionnelle et un stage en scanner. Et c'est tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sheima Bouessri, je suis une étudiante en 3e année option radiologie à Ispitz Rabat. Dans la vidéo, Inch'Allah, je vais partager avec vous tout ce qui concerne la 3e année à l'Ispitz et à l'option radiologie. Dans la vidéo, donc, les modules, les stages, le PFE et les difficultés les fin de l'année. Donc نبداو بلي موديول. On est 5 ما كانوش عندنا بزاف ديال لي موديول, on avait que 3 modules. Module ديال la radiothérapie fait 3 éléments radiothérapie externe, curithérapie et la dosimétrie. Le deuxième module c'était la médecine nucléaire et le dernier module c'était la démarche qualité, la maintenance et la numérisation. Comme vous savez, le S5 en option radiologie, c'est la fin des cours. À part les cours, on a 2 modules de stage. Stage en IRM et en TDM et stage en imagerie viscérale.
et en radiologie des urgences. En S5 aussi, on a choisi les sujets de la mémoire, on a choisi les encadrants, on a choisi les lieux de stage de la mémoire. Et après, on a fait une réunion avec la coordination pour présenter la problématique des sujets et pour les valider. Donc, après la validation des sujets, après les examens finaux, on a validé, alhamdoulilah, l'S5. Donc, كيف قلت لكم ici ما بقاوش فيها les cours. Donc, هي غير pour les stages ou pour le PFE. Pour les stages, on a deux modules de stage, stage en radiothérapie, curithérapie et stage optionnel, fait 4 éléments, stage en médecine nucléaire, stage en angiographie, stage en scanner et stage en radiologie des urgences. Donc, à part les stages, نهضروا شويه على le PFE ou la mémoire كنبداو نخدموها من لو ديبي ديال لو سيمستر. كنجمعوا لا بيبليوغرافي اللي غنخدموا عليها، كنحطوا ان بلان زعما avec les encadrantes ديالنا، نحطوا لو بلان باش غنخدموا وكنبداو نوجدوا tout ce qui est théorique, l'introduction problématique, المهم les parties théoriques en attendant باش نساليو les autres stages باش ندوزو un stage de PFE اللي يخلينا باش نبريباريو la partie pratique ديال la mémoire ديالنا. بون كنبقاو خدامين على لو رابور اللي هو لو بي اف او حتى كنكملوه وندوزو ستاج ونصاوبو لا بارتي براتيك، وفاش كنفيناليزيو لو رابور كنديبوزيوه و ابري كنبريباريو اون بريزونطاسيون pour le jour ديال لا سوتونس. دونك في لو جور ديال لا سوتونس وقدام لو جوري وكنبريزونطيو لو بي اف او ديالنا و المهم كنسوتنيو اي فاش كيتفاليدا لنا لو بي اف او وكيتفاليد المهم كناخذوا اون نوت ديال لا سوتونس، ومع لا فاليداسيون ديال لي زوترو لي دو موديول ديال لو ستاج كنكونوا قدرنا فاليديو لو اس 6 اي خدينا لو ديبلوم. المهم et enfin bon courage ou bonne chance et merci.